नैनीताल के सतौली गांव में छेड़खानी करने वाले दो युवकों को ग्रामीणों ने सबक सिखाया, मुंह काला कर पुलिस के हवाले किया। नैनीताल रामगढ़ विकासखंड के सतौली गांव में शुक्रवार को बाहरी युवकों द्वारा स्थानीय युवतियों से छेड़छाड़ करने की घटना हुई। आक्रोशित ग्रामीणों और महिलाओं ने दो आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें ऐसी सजा दी कि वो दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। गाँव वालों के अनुसार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र से काम की तलाश में आए कुछ युवक कार से सतौली गांव पहुंचे। उन्होंने रास्ते में जा रही युवतियों से अभद्र व्यवहार किया और फव्यतियां कसनी शुरू कर दी। जब स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान दो युवक ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गए। गुस्साए ग्रामीणों और महिलाओं ने मिलकर दोनों की जमकर धुनाई की। आरोपियों के मुंह पर कालिक पोत दी गई और शरीर पर बिच्छू घास कंडाली भी लगाई गई। इसके बाद लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। भवाली थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी प्रकाश मेहरा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को कब्जे में ले लिया। मामले में आगे की जांच जारी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण महिलाओं की सक्रिय भागीदारी साफ दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव की बेटियों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जाएगी और ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह घटना महिलाओं की सुरक्षा और सामूहिक जागरूकता का उदाहरण बनकर सामने आई है। पुलिस प्रशासन से अपील है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई न जाएं। ঘৰৰ ওচৰতে লাগি থকা এটা ঘৰ কাশিমালি অতি দৰিদ্ৰ ল'ৰা। ই গুৱাহাটীত কাম সূত্ৰে কৰ্মসূত্ৰে থাকে। তাৰ মিছিছ 28 তাৰিখে নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই সূত্ৰে ই 29 তাৰিখে এখন ইজাহাৰ দিছে বিলেচিপাৰা থানাত। ইয়াৰ স্ত্ৰী নিজৰ ঘৰত যোৱা কথা কৈ ঘৰত গৈছে, তাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছে। এই কাৰণত কাশিমালিয়ে এখন ইজাহাৰ দিছে বিলেচিপাৰা থানাত। তাৰপিছত ই জানিব পৰা মতে লক্ষীগঞ্জৰ এজন লক্ষী শেখ নামৰ ল'ৰাক তাক বিভিন্ন লভ দেখাই লৈ গৈছে। আমি সন্দেহ কৰিছে যে ই বহিৰাজ্যত লৈ গৈছে, তাত যাই কিবা বিক্ৰী কৰিব বা কিবা নাৰী দিয়া চক্ৰত জড়িত থাকিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি বিলেচিপাৰা থানা ইজাহাৰ দিয়া হৈছে এখন। এইকাৰণে আমি বিলেচিপাৰা জিলা গড়ি আমিৰাতৰ দেশী জাতীয় পৰিষদৰ পৰা আৰক্ষীক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নাৰীজনক যাতে উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে। মোৰ ল'ৰা কাশিমালি গুৱাহাটীত গৈছে কামত। এই সুযোগ লৈ এই মোৰ কিটো বউটা মানে কাশিমালিৰ বউটা এটা মানে ছোৱালী একটা আছে, ছোট ছোৱালী। এই ছোৱালীটিক লবার কারণে যাই যাই নিরুদ্দেশ হয়েছে মানে রাস্তাতে। এই যে লক্ষ্মী নামের একটা মানুষ আছে লক্ষ্মীগঞ্জত, এই মানুষজন নিয়ে গেছে এলা বিক্রি করে নে সংসার করে খায় এইটো মই নাজানো। কিন্তু 29 তারিখে মই একটা এজাহার দিলাম বিলেচিপাড়া থানাত দি মানে এলা ধরেন ওই যে গার্জিয়ানগুলো যে আছে আপির গার্জিয়ানগুলা এলে মোক ঠাসি আছে যে আপিতে কাটিতে তার লগত কিন্তু ডেইলিকে মানে ফোনাফোনি হয়ে থাকে। আপিতে ফোন করে তার পুলিশক আহ্বান জানালো মই মানে ওই ছোৱালীটোক যি প্রকারে মোক ওলাই দিব লাগে। সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী, এটা ল'ৰা এটা ছোৱালী। এইটো ল'ৰা দুজন লৈ গৈছে আৰু ছোৱালীজন আছে ঘৰতে।